अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब खैरियत से हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जिससे आप अपने दिन को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट पॉइंट है जी प्लानिंग। और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि चीज़ों को प्लान करके क्या करें, इस तरह से चीज़ें आसान भी हो जाती हैं और पॉसिबल भी हो जाती हैं। और जब भी आप प्लानिंग करें ना, तो रियलिस्टिक अप्रोच से क्या करें, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी टू डू लिस्ट में लिख देते हैं और वो आप कंप्लीट ना कर सकें, तो आप खुद ही अपने आप को डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। तो 3 टास्क लिखें अपने नेक्स्ट डे के लिए, लेकिन वो आप कर भी सकें ईजीली। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है टाइम को ऑर्गेनाइज करना। मैं इसके एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे किचन का एक कैबिनेट जब हम क्लीन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें स्पेस बन जाती है, सारा क्लटर भी निकल जाता है और हर चीज़ अपनी जगह पे अच्छी भी लगती है, हमारे लिए कन्वीनियंट भी होता है। हमें जो चीज़ चाहिए होती है हम वहाँ से आसानी से ले लेते हैं, स्ट्रेस नहीं होता, हमें चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती। इसी तरह से जब हम अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। इस तरह से हमारा स्ट्रेस रिड्यूस होता है, हमारी सेल्फ इस्टीम भी इम्प्रूव होती है और एक अच्छी और बैलेंस लाइफ गुजारने में बहुत हेल्प मिलती है, जिसमें हम अपने लिए भी टाइम निकाल सकें, अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकें और हर चीज़ को एंजॉय कर सकें। जब हर चीज़ अपने टाइम पे अच्छे से हो रही होती है ना, तो आपको खुशी महसूस होती है, एक अचीवमेंट का एहसास होता है और इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। और ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी गोल्स हैं उन्हें पूरा करने में बहुत हेल्प करता है। देखें, काम तो हम सभी लोग कर रहे होते हैं, चाहे कोई हाउसवाइफ है, कोई वर्किंग लेडी है या फिर दुनिया का कोई भी इंसान है। सब लोग अपनी अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इन कामों को थोड़ा मैनेज कर लें, कुछ शॉर्ट टर्म प्लानिंग करके, कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके, फिर अवेलेबल टाइम कितना है हमारे पास और एलोकेटेड टाइम क्या है टास्क का, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो हम अगर अपने जहन में रखते हुए प्लानिंग करें, अपने टाइम को मैनेज करें, तो ये सब काम हमारे लिए आसान हो जाएंगे और खुशी का बायस बनेंगे। टाइम तो इतनी तेज़ी से गुजरा है, देखें दिन गुजरते हैं, महीने, फिर साल के साल गुजर जाते हैं और हम वहीं के वहीं खड़े होते हैं। तो दुनिया में हम टाइम गुजारने के लिए तो नहीं आए ना, किसी मकसद के लिए आए हैं। तो पहले तो उस मकसद को पहचानें और फिर अपने गोल्स को पूरा करने के लिए आज से ही कोशिश शुरू कर दें। अब मैं आपके साथ अपना शॉपिंग हॉल शेयर करूंगी। मैंने घर के यूज़ के लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी जो कि डिलीवर हो चुकी हैं। और आपको पता ही है कि घर के यूज़ के लिए मैं इस तरह की चीज़ें ऑर्डर करती रहती हूँ जो कामों को आसान कर दें और इंटरेस्टिंग भी करें। तो कुछ गैजेट्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी और ये सब चीज़ें मैंने टीमू से ऑर्डर की हैं। आपको पता है टीमू जो है ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, एक ब्रांड है जिसने पूरी दुनिया में बहुत जल्दी अपना नाम बनाया अपनी अच्छी क्वालिटी की वजह से और लो प्राइसेस की वजह से। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ ये छोटा सा बॉक्स जिसके अंदर एक चॉपर है। ये मिनी चॉपर क्योंकि हैंडी रहता है इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, चाहे ऑमलेट के लिए प्याज कट करने हो या फिर हांडी के लिए आपने लहसुन और अदरक को चॉप करना हो। अच्छा, क्लीनिंग के लिए ना मैंने एक स्वीपर मंगवाया था जो पिक्चर्स में तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, रिव्यूज़ भी इसके अच्छे थे। तो अब देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसे और काम भी किस तरह से करता है। और टीमू से आप जो भी चीज़ें ऑर्डर करते हैं ना, ये आपको टाइम पे डिलीवर हो जाती हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो आपको $5 क्रेडिट भी मिलता है। मैं इसको जल्दी से असेंबल करती हूँ और आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये काम करता है। घर में जो चीज़ें डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं ना, उनमें से एक है ब्रूम। मेरे पास वैसे तो काफ़ी वैरायटी है ब्रूम और स्वीपर की, तो ये नए स्टाइल का आया था, सोचा ये भी ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन तो इसका काफ़ी अच्छा रहा था। लास्ट ईयर मैंने ना एक शू ऑर्गेनाइजर मंगवाया था, वो जो बेड के नीचे आप रखते हैं, उसके अंदर सारे शूज़ आपके आ जाते हैं, सेफ रहते हैं। तो उसकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, तो क्योंकि मैंने मंगवा लिया था इसलिए यूज़ तो करना था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसकी क्या हालत हो गई है। एनीवेज, अभी मैंने टीमू से भी ऑर्डर किया था और देखते हैं कि ये भी अच्छा है या फिर इसकी क्वालिटी भी वैसे ही है। ये देखें जी, ये वाला शू ऑर्गेनाइज़र मैंने टीमो से मंगवाया था, क्वालिटी इसकी अच्छी लग रही है, बाकी यूज़ में कैसा ये बाद में पता चलेगा। और ये वाला जो शू ऑर्गेनाइज़र है ये मैंने ईबे से मंगवाया था और बिल्कुल ही बेकार हो गया है, ज़िप भी टूट गई है इसकी, तो ये तो सीधा ट्रैश में ही जाएगा। किचन के लिए ना मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की हैं टीमू से और कभी भी मैं डिसअपॉइंट नहीं हुई। इस बार मैंने ये कटिंग बोर्ड ऑर्डर किया है, तो ये भी देखें बहुत फाइन क्वालिटी है और हैवी है काफ़ी। तो आई थिंक बहुत टाइम ये चलेगा और अच्छी कटिंग होगी इस पर। वुड जो है वो नेचुरली एंटीसेप्टिक है, तो हाइजीनिक है, इसलिए मैंने सोचा इस बार कटिंग बोर्ड वुड का लेते हैं। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, तो हमें बहुत सारी ऐसी हेल्पफुल चीज़ें मिलती हैं जो मार्केट में हमें नज़र नहीं आती। तो इस बार मैंने ये मिनी बैग सीलर ऑर्डर किया था। अक्सर हम स्नैक्स वगैरह ओपन करते हैं और फिर बाद में वो फ्रेश नहीं रहते, तो इससे अच्छी तरह से सील हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये काम करेगा। और क्लीनिंग के लिए ये ब्रशेस मुझे बहुत कमाल के लगे, मैं ये भी आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और लग रहा है कि सारा जो डर्ट है ना ये निकाल लेगा।
ہم لوگ سنیکس وغیرہ کے بڑے پیکس تو لے لیتے ہیں کیونکہ یہ اکنامیکل پڑتے ہیں، لیکن بعد میں وہ فریش نہیں رہتے، تو یہ بیگ سیلر جو ہے اس کو اچھے سے سیل کر دے گا، اور جب بھی ہم اسے اوپن کریں گے تو بالکل فریش ہوں گے اس میں سنیکس۔ جب ہم ڈسٹنگ یا کلیننگ وغیرہ کرتے ہیں تو کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو رہ جاتی ہیں، تو یہ برش اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے ان ڈیڈ کارنرز کو کلین کرنے کے لیے۔ اس بار یہ سوئنگ مشین بھی میں نے آرڈر کی تھی۔ ویسے جب سے میں امریکہ آئی تھی میں سوچ رہی تھی کہ ایک سوئنگ مشین تو گھر میں ہونی چاہیے، لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں لے سکتی تھی۔ اس بار میں نے ٹیمو پہ جب دیکھی تو مجھے لگا لے لینی چاہیے، ریویوز بھی اچھے تھے اس کے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اصل میں یہ کس طرح سے کام کرتی ہے۔ تو بہت سارے ایسے ڈریسز میرے رکھے ہوئے ہیں جو میں نہیں پہنتی ہوں، آلٹر کرنا تھا ان کو مجھے، تو آج سے ہی میں کام سٹارٹ کرتی ہوں۔ دیکھنے میں تو یہ بہت کیوٹ لگ رہی ہے، اب جلد ہی اسے یوز کروں گی اور پھر آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا ایکسپیرینس۔ یہاں پہ آج کل یہ اسٹینڈ اوپن کری ہے جو کہ کپڑے ڈرائی کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور گھر میں ہونا بہت ضروری ہے، اسپیشلی ٹاولز وغیرہ جب ہم نے ڈرائی کرنے ہوتے ہیں نا تو اس طرح کی چیزیں بہت کام آتی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ٹیمو کی ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں کیا نا تو پھر جلدی سے کر لیں، آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا اس کا، اور جتنی بھی شاپنگ آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ان سب کے لنکس بھی آپ کو ڈسکرپشن میں ملیں گے۔ تو اسکرین پہ آپ کو جو کوڈ نظر آ رہا ہے اس سے آپ کو ایکسٹرا ڈسکاؤنٹ ملے گا، اور آپ لوگ شاپنگ کریں، انجوائے کریں، ریویوز چیک کر لیا کریں کوئی بھی چیز آرڈر کرنے سے پہلے، سائزز بھی ہر چیز ڈسکرپشن میں مینشن ہوتی ہے، تو اپنی کنوینئنس کے لیے نا ہر چیز پہلے سے ہی چیک کر لیا کریں تاکہ بعد میں آپ کو شوق نہ لگے۔ اچھا جی، واپس آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بس کامن سینس کا ہی نام ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنی روٹین چیک کرنی ہے۔ ہم سب کی کوئی نہ کوئی روٹین ضرور ہوتی ہے جس کے مطابق ہم اپنا دن گزارتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، کون سی چیزیں آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں، اور ان کو آپ نے لمیٹڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ریٹن اسکیجول بنانا ہے، وہ اسکیجول جو آپ فالو بھی کر سکیں ایزیلی۔ اچھا، ہم ہاؤس وائفس نا پورا دن گھر کے کام کرتی رہتی ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بس کاموں کے لیے ہی بنی ہیں اور گھر کے کام پھر بھی ہمارے ختم نہیں ہوتے۔ تو میں نے یہ سوچا ہے کہ کیوں نہ ہم اس طرح سے کچھ پلان کریں کہ دن کا کچھ حصہ ہم اپنے کاموں کے لیے رکھ لیں اور کچھ حصہ اپنے آرام کے لیے رکھ لیں۔ مطلب ہم نے یہ اسٹرکٹلی فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی روٹین میں آپ نے ایڈ کر لینا ہے کہ یہ ٹائم جو ہے یہ کاموں کے لیے ہے، جیسے آدھا گھنٹہ آپ نکالیں جس میں آپ نے سارے کام اپنے کمپلیٹ کرنے ہیں، جیسے 2 منٹس رول ہوتا ہے یا 5 منٹس رول ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم بہت کوئکلی کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم نے تو پورا دن کام ہی کرتے رہنا، تو ہم سلو اینڈ اسٹڈی لگے رہتے ہیں اور اس سے ہمارا ٹائم ویسٹ ہی ہوتا ہے، اور آپ کے ذہن پہ بھی نا برڈن آ جاتا ہے کہ آپ اتنی دیر سے کام کر رہے ہو اور آپ کو اپنے لیے ٹائم نہیں مل رہا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ٹائم الارم لگا لیں، کچھ اس طرح سے سیٹ اپ بنا لیں کہ آپ کا وہ ٹائم جو ہے وہ بچ جائے اور بعد میں آپ ریسٹ بھی کر سکیں۔ 2 منٹ رول کے بارے میں جس کو نہیں پتا میں جلدی سے بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے 2 منٹس کا الارم لگانا ہے، اور گھر کے وہ سبھی چھوٹے چھوٹے کام جو آپ کو لگتا ہے کہ 2 منٹس میں ہو سکتے ہیں وہی آپ نے 2 منٹس میں کرنے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے مائنڈ کو جب یہ میسج ملتا ہے کہ ہمیں ایک چیلنج ملا ہے، ہم نے 2 منٹ میں یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے، تو ہم پورے فوکس سے وہ کام کرتے ہیں اور زیادہ اچھے طریقے سے، زیادہ بہتر طریقے سے کرتے ہیں۔ آپ اس طرح سے ٹرائی کر کے دیکھیں، آپ کا بہت ٹائم سیو ہوگا، اور یہ فارمولا آپ کہیں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اپنے گھر کے کاموں کو کرتے ہوئے بھی یا پھر کوئی بھی دوسرے کام کرتے ہوئے، اور جہاں آپ کو لگے کہ ٹائم زیادہ چاہیے ہوگا تو وہاں پہ ٹائم ڈیوریشن آپ بڑھا بھی سکتے ہیں، بس آپ نے ٹائمر لگانا ہے اور پھر کام شروع کرنا ہے۔ اچھا، آج کل یہاں پہ اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے، ویسے تو گرمیوں میں یہاں پہ بہت گرمی ہوتی ہے، لیکن سردیوں میں کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں کہ فریزنگ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ میرے ہسبینڈ نے لیا تھا کلپ، مجھے اتنا اچھا لگا، میں نے سوچا اپنے بلاگ میں ایڈ کروں گی، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ اس طرح کی چیزیں نا کبھی کبھی ہی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو بیک یارڈ میں بھی ہر طرف آئس ہی آئس ہی، یہ صبح کا ٹائم تھا، اور ٹریمپولین بھی دیکھیں بالکل فریز ہوئی ہوئی تھی، تو 2-3 گھنٹے کے بعد پھر یہ کہ میلٹ ہو گیا تھا سب کچھ۔ سردیوں میں ویسے کچھ چیزیں نا زیادہ اچھی لگتی ہیں، جیسے کہ فش، تو ہمارے گھر میں بھی فش بن رہی تھی، چلی فش، اور میرے ہسبینڈ بنا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ کچھ کلپس شیئر کرتی ہوں، آئی ہوپ کہ آپ کو بہت پسند آئیں گے۔ کیا بنا رہے ہو؟ چلی فش۔ فش تو بھی ڈالی نہیں۔ ہاں تو دیکھو نا، ابھی یہ دیکھو، یہ ہے فش، اس کے پاؤچ ہے، پاؤچ سے باہر نکالو، یہ فش یہاں رکھی ہے، اس پاؤچ کو ایسے کرو، یہ ملتی ہے فروزن فش، اس کے پیسز ہیں، دیکھو کمال کی ہے، جو ایک دفعہ کھاتا ہے نا وہ اپنی انگلیاں بھی کھا جاتا ہے۔ چیک کرو، یہ دیکھو، 1 2 3 4 5۔ ہاں جی، بن گئی فش کی نہیں؟
और टाइम लगता है फिश के। फिश है क्या है? फिश है कि कोई बकरा बना रहे हो? फिश तो मुझे पकड़नी आती है, ऐसे ही फिश पकड़ता हूँ कि फिर वो जाती भी नहीं कहीं। और देखो तुम्हें भी तो पकड़ा था ना, अभी तक फिश बनी पड़ी हो, फिश से एलिगेटर बन गई हो। ये देखो, चेक करो, खुशबू कमाल की खुशबू है, ज़बरदस्त है। देसी घी में बना रहा हूँ, ये चेक करो, देसी घी डाला है फिश, चिली फिश के अंदर, प्रोटीन इसके अंदर है और पूरी ताकत है इसके अंदर। जो एक दफ़ा खाएगा ना, बस वो तो सताए पे ही जाएगा। चेक कर लें कहीं जल ना जाए। अब भाई मैजिक है ना, तुम्हें मैजिक। बड़े अरसे के बाद आज एक अच्छी चीज़ खाने लगा हूँ। अच्छे शेफ, जब अच्छा शेफ बनाता है ना, उसकी खुशबू ही कुछ और है। हाँ जी, जलने की खाओगे खुशबू ना, आ रही है। खाओगे ना जी जी, तो भूल आसमान जाओगे पे, नहीं कि आसमान मैं पे। कौन हूँ। ये देखें जी चिली फ़िश के फाइनल लुक। और अगर आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर जब नेक्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड बनाएंगे तो मैं डिटेल में रेसिपी भी रिकॉर्ड करूँगी। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत सारी हेल्पफुल टिप्स मिली होंगी। अगर ऐसा है तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, और मैं कोशिश करूंगी कि व्लॉग्स जो हैं वो टाइम पे अपलोड करूं और आपको डिसअपॉइंट ना करूं। थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे ईमेल्स करते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं कि आप व्लॉग अपलोड करें और मोटिवेट करते हैं मुझे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।